नमिता मैडम ये जॉइन कर ना आईडी दे जॉइन कर बुझ पड़तो नहीं काली मते गोटे भोणी मते फोन करके पचारथिले कि आपन को आईडी नै जाई कि से माने मेडिसिन किने कि तांकर सेल करिवे बुझ पड़तो नहीं आपन को आईडी रे से माने फायदामंद हेबे बर्तमान कंपनी कहूँ कि देखी गोटे आईडी रे केवल 15,000 टंका भितर मेडिसिन प्रोवाइड कर आठ अधिका दबने एटा दे सारा पर ये आईडीटा फेरी ग्रीन ही जो सार जो ग्रीन कथा कहते से ग्रीन मतलब हूँ ये आईडीटा टिक ही माने ये आईडी रे से मेडिसिन नहीं जाइए ऑलरेडी कंपनी रो नियम ये जे कि से रिटेल रे बिक्री करिवो नाही दुकान रे बिक्री करिवो नाही जन सेवा जोगेब आ जो पेसेंट को भी दब आ से पेसेंट 15,000 टका भितर भल हो जिबा दरकार सी आउ से मेडिसिन के नहीं पारिबो नहीं सी आउ न मेडिसिन दबो नहीं आपण 15,000 टका मु मेडिसिन नहीं करी यूज कलो ता परे मु नहीं करी आपन को आइडिया नहीं पारिबे ना आपन आइडिया नहीं बहुत मोर बेमार ठीक है तुनी अपन त बेनताबे हां हां आपन को सुनि सर जदि सी चाहूँ कि मेडिसिन देला परे ता रोगटा को ठीक हे जियो बोली कंपनी एतिकी सियोर अछि बोली सेति में दबनी बोली कहूची सी कहूचे कि मु एतिकी मेडिसिन देला परे आइडिया नहीं पारी हां अलग आइडिया नहीं सुनि सर दादा मु बुझो प्रथम रो मते छडा थी मते आगु को छडा सी कहूचे कि 15,000 टका ता कंफर्म अछि कि सियोर अछि कंपनी जे कि ये लोक जण एतिकी विषय मेडिसिन नहीं चलछि ताहन ता रोग भलो हे जिवा दरकार सी आउ मेडिसिन नइबो नै कि आउ ताको दिया जीवो नै कारण से भलो हे छि फेर मेडिसिन देई देखिबो ये लोक जे आपको 30,000 टका मेडिसिन दिया जाय सी आउ जण माली 50,000 टका कि पारे कि कारण तार रोग ठीक हे छि मोर रोग ठीक हे छि मु आनथिली से काई कहबो कि कागज 15 टका आनथिली बोली से कहबो मु 50,000 टका मेडिसिन आनथिली बोली तू बोले 50,000 दे तू यदि 2.5 लाख छाड़छु 5 लाख छाड़छु 50,000 टका भलो हे जा से 15,000 आनकी से 35,000 टका फायदा कर दो सेति ताकू मेडिसिन आ दिया जीवो नै ता आगे दिया जीवो नै आउ जो जॉइनिंग कथा कहते जॉइनिंग रे फायदा होचे ए जे कि सार अछन डॉक्टर बर्तमान नमिता मैडम एक जन कले तापर एक जन कले एक जन जॉइन कले एक जन जॉइन कले केति जन जॉइन कले ये ग्रीन हुआ मतलब होचे आंको आइडा सब मेडिसिन आछे सार अछन एठी सार केवल प्रेस्क्रिप्शन लिख परिबे सार मेडिसिन आनि परिबे नै सार घर पास नहीं कारण सार का आईडी गुटे थिला सार घर आईडी गुटा थिला जाउ थे कि से मेडिसिन आनि सटोंती आउ ताको जीवन सारा मेडिसिन मिलिबो नै आमे जो मेडिसिन आनिबा आमे जो ये आइटम सब दिन को से आनिबे ता बेनिफिट सब ये ऊपर लोग पाई चली हला नै आ परे जॉइन करबा सात पीढ़ी जाका बसी खाइबा ना ना वन चांस ग्रीन होला पर आउ ग्रीन होबार चांस नै आउ तापर तथा मेडिसिन कि जॉइन है कि रोइले आउ आपण तळे जो माने आनले से माने जॉइन हेले आप ये चलेला एटा होजी नवीन एटा देखो एटा जो नवीन बडा ताको कथा कोछ देखो एटा नवीन बडा जॉइन करथले एटा जॉइन बडा जॉइन करथले ना तापर तांको देखदारी चलुंदी तापर समस्त जॉइन हेके चालछो आपण माने सब पैसा आसे जॉइन हेगे सब आपण ये सब जॉइन हेला पर ये जो नवीन बडा जॉइन करथले तांको ग्रीन जाछि ये सब ग्रीन ठीक ठीक हेई जन also मेडिसिन आछि जेहेतु मेडिसिन आछि नवीन बडा चाहिए जे कि यदि काम करिवे उछा रोजगार करिवे ना खाली तो करिवे ना एटु रोजगार ना एटु आसुची एति बेले आरंभ होची नमिता मैडम जेतोला मेडिसिन नेइथिले तांको परिवार पाई नै थांतो अबा कहा पाई कि नै थांतो से तो सैटिस्फाइड हे गेले सियोर हे गेले कि ठीक अछि बोली मेडिसिन करेक्ट अछि मु आउ काको जनु देई पारि से कोन बोले आउ जनु डाकी एटा मेडिसिन दे दे कोनी आईडी क्रिएट कर दे दे जोति नमिता मैडम एई लोकटी क्रिएट कर दे देला ये लोकटी ना आसीला मेडिसिन आसीला जेहेतु एठी सब ठीक अछि बोले ये 2:1 हे गेला माने नमिता मैडम एई पाइला तबडे हे टका सेति पाइला सेते बेले पैसा आछुती पैसा मैटर आसुने जेते तो जे पंत सियोर हेना मेडिसिन पाई सीना नमिता मैडम सीना सियोर हेले का जणाइबे नमिता मैडम निजे शेयर ना निजे सियोर ना कथा से काई का शेयर करिवे का काई मोबाइल देबे से 10,000 टका मेडिसिन दे आसीओ काली कि नमिता मैडम बाटर घाटर पचारिबो काई मोटे किछ हलानी से कहबे न कि सेति पई नमिता मैडम कोन करिवे निजे ठीक हला परे आउ जन को कहले जेहेतु आउ जन पैसा ला परे से तो मेडिसिन दे आसीला ये आईडी ग्रीन है ओ ग्रीन मतलब ठीक है से आईडी पैसा पड़ी जाता मतलब से आईडी मेडिसिन का चाबी आसीला जेहेतु मेडिसिन आसला पर ये लोकटी भलो हला नमिता मैडम ये सब हेदला पर नमिता मैडम पाइले 8,000 टका पाइले हला नै तापर ये लोकटी कोन करिवो ये तो सियोर हे जीवो ये मेडिसिन आसला पर ये से हे गेला ये से रह जाय कि ये जोन को कहला
कि ମୁଁ ଏଠି ମେଡିସିନ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ତାହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଆଉ ସେ ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ଆଣିବ ନାହିଁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଅଲଗା ଆଇଡି ତ ସେମାନେ ଆଗେଇଯିବେ କାହିଁକି ଆଗେଇ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟ୍ ରୁ ବାହାରିଲା ନା ନା ମାନେ ସେ ବୋଧେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ତମର ଆମେ ରିଲ୍ ପାଇବୁ। ହେଇଗଲା ପରେ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ତମର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଆମେ ଇଏ ସେଇଟା କରିପାରିବୁ। ବଳେ କିଏ କାମ ଧର ମୋ ତଳେ ତୁ ରହିଲୁ ନା ହଁ। ତୁ ମେଡିସିନ ନେଲୁ ନା ହଁ। ତୁ ତାପରେ ଅଲଗା କାହାକୁ କରିବୁ ହଁ କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି ନା ଆଉ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଇଡି ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ତ ଆପଣ ଆଗେ ଚାଲ ନା କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ମୋର 100ଟା ହବ ଓକେ। ମୁଁ ଅନେଇଥିବି ନା ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ନା ଏମିତି 100 ଚେଞ୍ଜ ଆମେ କରି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାନି ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାନି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ। ନା ଆପଣ କାହିଁକି କଣ ମୋ ମୋବାଇଲରେ- କଥା ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରି ସାର୍ ସବୁ ପୁରା ବଢିଆ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଖଟିବି ତା ଚେନ୍ ସିଏ ସିଆଡେ ଦୌଡୁଥିବ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଲୋକ ସବୁ ବସିବେ କଥା ନା, ନା, ହଉଥିବେ। ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡୁ କେତେ ଗଲା ସଂସାର କେତେ ମିଳିଲା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆପଣ ମତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି ଅମକେଇ ତାପରେ କହିବେ ସିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଜାଣିବି ହଁ, କହି କହିକି 4ଟା ପିଢି 5ଟା ପିଢି ନାଁ କହିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନା ଜାଣିନି 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା, ସୃଷ୍ଟି ଆଚ୍ଛା, ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର କହିଲେ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ହଁ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଲେଖିକି ଦେବେ ଏଇ ମେଡିସିନ ବୋଲି ହଁ ହଁ ଡକ୍ଟର ଲେଖିବେ ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମେଡିସିନ ମଗେଇବି ଏଇଟା ତ ହଁ ଡକ୍ଟର ଲେଖିଲା ପରେ ମଗେଇବେ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ସିଏ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିପାରିବେ ମେଡିସିନ ଦେବା ଯେତେ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଦବ ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦବ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିରେ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ମେଡିସିନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତାପରେ ସେ ଦବ ହିଁ ନାହିଁ ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ହେଲା ନାଇଁ ତାପରେ ସେଇ ମେଡିସିନ କଣ କରିବ ଡକ୍ଟର ଆଣିବେ କୋଉଠୁ ନା ଆମ ଆଇଡିରୁ ଆଣିବେ କି ଯୋଉମାନେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇଡିରୁ ଆଣିବେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇଡିରୁ ଆଣିବେ ସେମାନେ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଛି କି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଭଲ ହେଇଯାଉ କି ମୋ ପରିବାର ଜଣେ କିଏ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଭଲ ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ନା? ନା। କି ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ଜଣେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ମୋ ସମାଜରେ 10ଟା ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ 10 ଜଣ ଲଗେଇଲି ମୁଁ ଏଠି 10 ଜଣ କହିଦେଲି ଏମାନେ 10 ଜଣ ଇଏ ଆସିଲେ କି ଇଏ 10 ଜଣ ତାହେଲେ ଇଏ 10 ଇଏ 10 ମିଶିକି ମତେ ଏଠି 20,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏମାନେ ଭଲ ହେଲା ସେମାନେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଜଣ ଲଗେଇବେ ନା ନାଇଁ ଯୋଉ କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିୟର ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଜଣ କାହିଁ ଜଣେଇବି ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ଯଦି 10 ସାର୍ କହିବେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା। 2 ଜଣ 3 ଜଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପୁରା ସିଓର ଉପରେ ଆସିଗଲେ ତାପରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କାମ କରିପାରିବି ସିଓର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏଇ 3 ଲୋକ ଥିବେ ସାର୍ ଏଇଟା ପେନ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପେନ୍ ହଉଛୁ ଯେମିତି ସାର୍ ଯେମିତି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଦେଖିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ ଇଏ କରିବେ କାମ କରିଚାଲିବେ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ଇଏ ଲୋକ